अभी दोपहर का समय है तो हमने सोचा अभी बाबू को लेने जाना। मेरा अभी ब्लॉग शुरू हो गया है। मम्मा हाय बोलो। हाय हाय गाइस। एतिक आसो तुम भी आसो। बोला आइसक्रीम किने दाओ पापा। आई लव यू पापा। आइसक्रीम किने देबो। कार काছে ফোন করব? ঠিক করে দাঁড়াবা। ঠিক করে দাঁড়াও আর ঠিক করে কথা বলো। কি কি কিনে দেবো? আইসক্রিম কিনে দেবো। আমার কাছে টাকা নেই তো। তাহলে কার কাছে ফোন করব? কি করব পাপা সে? পাপার কাছে কি বলবো? আবার বলো পাপা। পাপা কি বলবো এটা বলো। যা फिर আমি কথা বলবো না। চলে যাব আমি। হাই গাইস।